Ahojte, dnes tu mám špeciálneho hostia Krisa, ktorý doslova cestuje po celom svete, hlása evanjelium a cestuje od Japonska, Pakistanu po Južnej Amerike a naozaj vidie, ako Boh koná obrovské zázraky a doslova mení ľudské životy. Takže budem rada, keď dnes bude s vami zdieľať svoj príbeh a to, čo Boh skrze neho koná. So Chris, welcome. I'm really happy that you accepted my invitation for short interview. Yeah, I'm excited to be here. I would like to start with testimony. Tell me the testimony which blew your mind, so that people can know what they can expect later when I will ask you more about your life. Yeah. Takže požiadam teraz Krisa, aby povedal svedectvo, ktorému, ak sa hovorí, odfúklo, myslel, že bolo tak silné, že jednoducho nedá sa na neho zabudnúť a zároveň teda budete potom vedieť, čo vás čaká ďalej v rozhovore. So we were in Romania, and when we were there was a man that was deaf and mute for 50 years. Keď som bol v Rumunsku, tak bol tam človek, ktorý bol hluchý a slepý 50 rokov. And he wasn't in the church, he was out in the city center in Timișoara, Romania. A on nebol v cirkvi, on bol vlastne v mestskom centre v Timișore. God had spoken to him 2 weeks before and told him to sit on a park bench because a man was going to come and heal him. Boh mu dva týždne predtým, než sa stretli, Boh mu povedal, že aby sedel tam na parkovisku na lavičke, že príde nejaký človek a ho uzdraví. So he was sitting there waiting for me to come. Takže tam sedel a čakal na mňa, pokým prídem. We prayed for him. Modlili sme sa jeho. And I watched dry blood come out of his ears. I don't know how to explain it, but I saw something come out of his ears. Vyšlo z neho niečo, ako keby suchá krv z jeho uší, neviem to lepšie popísať. And he spoke for the first time in 50 years and could hear. A prvýkrát za 50 rokov prehovoril a mohol počuť. We saw him the next day and he was so excited. Videli sme ho nasledujúci deň a bol tak nadšený. And then we were able to baptize him and teach him more about Jesus. A potom sme mohli pokrstiť a učiť viacej o Ježišovi. Yeah, it's amazing. Wow, úžasné. That's a really cool testimony. I would just ask you the beginning, how did you get saved if you always believed in God, or how was your the beginning, and what motivated you then not just be lukewarm Christian, but to go fully for Jesus. Takže prvá otázka je, že ako teda sa prišiel k Pánovi, že či bol vždy veriaci a že či mal nejakú takú éru takého vlážneho kresťanstva, alebo čo ho motivuje vlastne takto nasledovať Ježiša. Yeah, so I grew up in a home that went to church. Vyrastal som v domove, kde sa chodilo do cirkvi. So I knew information about God, but I didn't know God personally. Takže som mal informácie o Bohu, ale Boha som nepoznal osobne. So if you would have asked me, do you believe in God, I would have said yes. Takže ak by ste sa ma opýtali, či verím v Boha, povedal by som áno. But my life didn't show it. Ale môj život to neukázal. And I don't think I really believed in God. I just went to church. A neviem ani, či som naozaj veril v Boha. Ja som iba chodil do cirkvi. When I was 18 years old, I had an encounter with God where I met him personally. A keď som mal 18, tak som stretol Boha a stretol som ho naživo. I was very angry. I was going to go hurt somebody, and my dad said, go read the Bible. Bol som veľmi nahnevaný, bol som zranený, chcel som niekomu ubližiť a otec mi povedal, že choď si prečítať Bibliu. Which I had never read the Bible before in the home, sitting there reading it. A ja som vtedy nikdy nečítal Bibliu, že by som si sadol a ju len tak doma prečítal. But I went and got the Bible, opened it up, got frustrated, I closed it, and when I stood up to leave, my hand actually supernaturally got stuck to the Bible. Takže som si čítal Bibliu, potom som bol nejako taký, že zatvoril som, že idem odchádzať a nejakým spôsobom moja ruka doslova nadprirodzene bola zaseknutá alebo položená na tej Biblii a nemohol som ju zobrať preč, bola zaseknutá. And my mom said that another voice came out of my mouth, a demonic spirit began to speak as I was arrested to the Bible, like God saved me. A vlastne mama mi povedala, že cez mňa prehovoril démon, že mal som doslova demonický hlas a že ako keby ma Boh zachránil, že ma ako keby dal do väzenia s tou rukou. So they called a pastor, he came to our house and he prayed for me and I was delivered, and that's when God became real. A teda zavolali na mňa pastora, ktorý zo mňa vyhnal démona a vlastne vtedy Boh sa mi stal živým. Yeah, and then 3 months later I went to a big Christian conference and I received the baptism in the Holy Spirit, and God spoke to me like I'm speaking to you and said, you're going to travel the world and preach the gospel. A vlastne potom o 3 mesiace som išiel na kresťanskú konferenciu, kde Boh ku mne prehovoril, bol som pokrstený Duchom Svätým a Boh mi povedal, že budeš chodiť a hlásať evanjelium. So God grabbed a hold of my life, and now I am convinced that God is real. Takže Boh sa doslova chopil môjho života a teraz som doslova presvedčený, že Boh je reálny. And if God is real, then I need to live my whole life for him. A
A teda ak viem, že Boh je živý, reálny, tak musím celý svoj život pre neho žiť. That's amazing. Amazing, huh? So I know like you travel a lot everywhere. Yes. So firstly, I would like to ask you about your family. If your family, your wife, your kids are supportive and if they follow Jesus. Yes, so... Takže, okay. second. A teraz sa idem opýtať, keďže vieme, že chodí po celom svete, tak ešte chcem zistiť o jeho rodine, že či jeho manželka, jeho deti sú veriaci a že či ho podporujú v službe. So my wife, Chelsea... Moja manželka Chelsea... She said that she married me because she knew that I would change the world. Povedala, že si ma zobrala za manžela, lebo vedela, že ja zmením svet. She said a lot of people said, I'm going to change the world. Povedala, že veľa ľudí hovorí, že ja zmením svet. But when she heard me say, I'm going to change the world, she believed it. Ale keď počula mňa, že povedal som, že zmením svet, tak mi verila. And she thought, I wanna marry a guy that's going to like really have impact in this world. A si povedala, že ja si chcem zobrať muža, ktorý naozaj bude mať nejaký vplyv na svet. So she knew how I got saved. She knew that I was called to go to the nations. Takže vedela, ako som sa znovu zrodil a že mám povolanie ísť do celých národov. And from the beginning of our marriage, we've been married now 16 years, she's known that this is what we're called to do together. A v podstate od začiatku nášho manželstva, už je to 16 rokov, vie, že do tohto som povolaný. And so our whole life has been built that way. And my kids, I have 4 kids. A teda celý môj život je vlastne takýto a takisto aj moje deti 4, ktoré máme. And my family sends me to go and do God's work. Takže doslova moja rodina ma posiela, aby som šiel robiť prácu pre Pána. So there's never been a moment where my wife has been upset or angry or like she's always says, you need to go and tell people about Jesus. Nebolo ani raz, že by moja manželka bola nešťastná alebo nahnevaná, že zase odchádzaš, ale naopak, že hovorí, že choď a hovor o Ježišovi. And now my kids are to the age where we can begin to take them with us on some trips. A moje deti už teraz dosahujú taký vek, že pomaly ich môžem brať aj na nejaké misijné tripy. Which it's fun when our family can travel together. A čo je vlastne zábava, že keď naša rodina môže spolu cestovať. So it's a family call. Our whole family is involved. Takže to je také rodinné povolanie. Celá naša rodina do toho zasiahnutá. That's amazing. When you were preaching, you told the one testimony when you had a date with your daughter in the restaurant. I would love you to share it also. Keď Kázal na konferencii, tak povedal svoj príbeh, ako bol so svojou dcerou na také ako keby že rande, že skrátka mali spolu čas a skrátka niečo sa tam udialo, takže aby to s nami pozdielal. Yeah, she was 5 years old at the time. Ona mala vtedy 5 rokov. And we're sitting there to date and she said, Daddy, are you thinking what I'm thinking? A keď sme tak sedeli spolu na jedle, tak sa ma opýtala, že oci, rozmýšľaš nad tým, nad čím ja? So I thought that she was thinking about my money. Ja som si myslela, že rozmýšľa nad mojimi peniazmi. But I just asked, I said, what are you thinking about? A ja som sa teda opýtal, že no tak nad čím rozmýšľaš? She said, I'm thinking that we should tell everybody in this restaurant about Jesus. Ona povedala, no ja si myslím, že mali by sme všetkým v tejto reštaurácii povedať o Ježišovi. And it shocked me. I was like, oh, like, why are you thinking that way? A ma to prekvapilo, že wow, že prečo tak rozmýšľaš? And then I realized she's thinking that way because for 5 years, everywhere I went, I shared about Jesus. A myslí tak práve preto, lebo všade, kdekoľvek som počas jej rokov 5 života išiel, tak som zdieľal Ježiša. So it's while I was loving on her, she thought, how can I love my dad back? Takže keď ja som rozmýšľala nad tým, ako jej môžem vyjadriť lásku, tak ona to isté rozmýšľa, že ako ja môžem vyjadriť lásku svojmu otcovi. So she thought, well, dad loves to tell people about Jesus, so I'll love my dad back by telling people about Jesus. Takže ona vedela, že no môj otcino veľmi rád hovorí ľuďom o Ježišovi, takže môžem mu vyjadriť lásku tým, že budem aj ja iným ľuďom hovoriť o Ježišovi. So what this taught me is that we can love our dad, our father, our God back by telling people about Jesus. A to ma naučilo to, že vlastne my môžeme nášho Otca ako Boha milovať a vyjadrovať lásku mu tým, že budeme práve o ňom hovoriť iným ľuďom. So Ellie was thinking what her dad was thinking, me. Takže Eli, moja dcéra, rozmýšľala nad tým, čo otec rozmýšľa, teda ja. And the question is, are you thinking what your father's thinking, what God is thinking? A teda otázka na vás, že či aj vy rozmýšľate nad tým, nad čím rozmýšľa váš otec v zmysle Boh. Because evangelism, sharing about Jesus, is simply loving God back. Pretože evangelizácia v podstate znamená milovať Boha naspäť, vyjadriť mu, opätovať tú lásku. It's a way that we can worship God. It's a way that we can give him our love because we know that Jesus came to seek and to save the lost. A
A vlastne je to spôsob, ako môžeme vyjadriť tú lásku, pretože Ježiš prišiel, aby hľadal a nachádzal to, čo je stratené, tých stratených. So we know that we know God when we begin to think about the lost as well. Takže keď hovoríme, že poznáme Boha, tak vlastne to prichádza práve vtedy, keď aj my rozmýšľame ako Boh teda nad tými stratenými. Yeah. It was a powerful moment that really marked my life. I mean, that was almost 6 years ago, and I still remember it. To bol veľmi silný moment pred 6 rokmi a stále si to pamätám. So then my next question is then, where did you travel? Like, Okay. you can give some brief overview or maybe some special testimonies if you have with some countries. Okay. Takže teraz by si mohol povedať, že kde si všade cestovala, ak máš nejaké k tomu aj späté nejaké špeciálne svedectvá, tak môžeš zdieľať. So we received a prophetic word in Africa from a prophet that we would go to 60 nations. V Afrike sme dostali proroctvo od jedného proroka, že pôjdeme hlasať evanjelium do 60 krajín. And I've probably been to over 40. A už som bol vo vyše 40. So there's more that I need to go to. Takže ešte je veľa, ktoré potrebujem navštíviť. So I've been to Czech Republic. Takže som bol v Česku. It's a pretty great place. Celkom fajn miesta. Actually been here twice. Bol som tu v Čechách 2-krát. Been to Africa. Bol som v Afrike. Been to Japan and China and the Philippines. V Japonsku, v Číne, vo Filipínach. Cambodia. V Kambodži. And then other places, Pakistan, India. Aj na iných miestach ako Pakistan alebo India. Iraq. Irak. South America, so Brazil and Central America in Belize, Canada. Južná Amerika, Brazília, Severná Amerika, Kanada. Yeah, and many more places. Veľmi veľa miest. Where God is sending us to awaken Christians to think like He thinks. A Boh nás vlastne posiela, aby sme prebudzali kresťanov, aby rozmýšľali tak, ako Boh rozmýšľa. And we go not just so that I win the lost, but we go to tell Christians like you need to win the lost. A teda nechodím iba, aby som získaval nespasených, ale zároveň chodím, aby som aj kresťanom hovoril, že aj vy potrebujete získavať nespasených. So we go and we spark fires, we spark passion to tell people about Jesus, and then we go to another place and do it again, and we move around the world. Takže zároveň chodíme, aby sme roznítili ten oheň, tú vášeň pre Ježiša a v rámci veriacich, a to robíme aj po celom svete. That's amazing. So the question is, you mentioned some countries which seem like more maybe dangerous. Yes. And maybe even like China, where it's like forbidden to preach the gospel. So can you share how is it to preach the gospel in the countries where it's not really that simple? Like for example here in Czech Republic, even though people are atheists, but right. It's still open. Takže spomenul nejaké krajiny ako napríklad Čína, kde je to až zakázané, po prípade nejaké moslimské krajiny, kde je to až nebezpečné. Takže v porovnaní s Českom, kde sa teraz nachádzame, že aké to je zdieľať v takých krajinách evanjelium. So our ministry is called 33rd Company. Naša služba sa volá 33. spoločnosť. And our vision, half of our vision is to go to the most unreached and dangerous places. A našou víziou je ísť na tie najvzdialenejšie a na najnebezpečnejšie miesta. So this is my heart, is to go to very hard places. A to mám presne na srdci, ísť na tie veľmi ťažké pôdy. I want to go there and see the Christians and encourage them. Chcem tam ísť, vidieť kresťanov a ich povzbudiť. Because it can be quite easy to live for Jesus in a free country. Pretože môže byť jednoduché žiť pre Ježiša v takej slobodnej krajine. But in these other countries it's very difficult. Ale v tých iných krajinách je to náročné. And actually when you're there, it makes the words of Jesus come to life. A keď ste tam, tak vlastne môžete vidieť, ako tie slova Ježiša doslova prichádzajú k životu. Like for us to follow Jesus, it's really quite easy. We might lose a few friends or our reputation or feel uncomfortable. Pre nás je to celkom jednoduché zdieľať Ježiša. Možno strátime nejakých kamarátov, nejakú reputáciu, alebo sa cítime nekomfortne pri tom. But in other countries, they lose their family members. They could be killed. Ale v iných krajinách môžu stratiť svojich členov rodiny, môžu byť zabití. So the words of Jesus saying, you can't be my disciple unless you pick up your cross and follow me, these big statements that Jesus makes, come to life when you're in these countries. A teda tie veľmi významné verše, alebo to, čo povedal Ježiš, že
nemôžete byť mojim učeníkom, pokiaľ nezoberete svoj kríž a ma nenasledujete, tak to hlavne vidno, že oživené, alebo živé to slovo práve v týchto krajinách. But the darker the country, the more bright the light is. Ale ako sa hovorí, čím temnejšia krajina, tým svetlejšie je to svetlo. So I've seen God do incredible things in very dark places. Videl som, ako Boh robí úžasné veci na veľmi temných miestach. I'll give you one story as an example. Dám ti jeden príklad ako príklad. So we were in Iraq, Boli sme v Iraku, in Baghdad, in the city of Baghdad, v meste Bagdad, and we got invited to go to a mosque. a boli sme pozvaní ísť do mešity. This is a Muslim place of worship, To je moslimské miesto na uctievanie. and they don't like Christians. Oni nemajú radi kresťanov. So we go in, and you could feel fear as we were driving towards the mosque. A ako sme tam išli, my sme doslova cítili strach, ako sme prichádzali. And I even said, "How dangerous is this?" A ja si hovorím, ako je toto nebezpečné? And then I said, "Don't tell me." A ja im potom hovorím, nehovorte mi. And we stepped out of the van, and I could feel the Holy Spirit wrap himself around me. A ako som vyšiel z dodávky, doslova som cítila, ako keby ma Duch Svätý zabalil. So I felt like so confident. Tak som sa cítil tak sebavedomo. We walk into this mosque, and there's about 400 people there. Vošiel som do mešity, bolo tam asi 400 ľudí. And we're going to give out food, and we're going to preach the gospel. Išli sme tam, aby sme rozdávali jedlo a kázali evanjelium. And they had told us before going in, do not preach the gospel. A predtým, než sme tam vošli, nám jasne hovorili, nekažte tam evanjelium. Like you can pray for people, but don't preach the Ako gospel. môžete sa modliť za ľudí, ale nekažte evanjelium. But we're Christians, Ale my sme kresťania, so we preach the gospel. tak my kážeme evanjelium. And so I got a word of knowledge where God spoke to me specifically about somebody being healed. A mal som slovo poznania, kde Boh špecificky mi povedal o niekom, ako bude uzdravený. So I got the mic and I said, there's somebody here that has this issue in their body. A zobral som mikrofón a som povedal, je tu niekto, kto má tento problém v tele. And a woman in like the third row stood up. A žena v tretej rade sa postavila. And I said, be healed in Jesus' name. A ja som povedal, bude uzdravená v mene Ježiš. Now she fell over under the power of God. Ona padla pod Božou mocou. And she stood up completely healed. A postavila sa úplne uzdravená. There were men in the back of the mosque, Muslim men. Boli muži moslimovia na konci mešity. And all of a sudden their hands got hot. Zrazu ich ruky začali byť horúce. And they began to say, why are our hands hot? A hovoria, prečo sú naše ruky horúce? And the guy who brought us said, that's Jesus. Pray in Jesus' name for healing, and healing will happen. A vlastne ten muž, ktorý s nami šiel, tak povedal, že to je Ježiš. Modlite sa k Ježišovi a deje sa uzdravenie. So Muslim men began to pray in Jesus' name, and miracles broke out in the mosque. A tak moslimovia sa začali modliť v mene Ježiš a začali sa tam deť obrovské zázraky. And then we preached the gospel, and many people said, I want to follow Jesus. A potom sme kázali evanjelium a mnohí povedali, ja chcem nasledovať Ježiša. As we were leaving, I said, how dangerous was that? A keď sme odchádzali, ja som povedala, ako nebezpečné toto bolo. And they said 12 out of 10. Oni povedali 12 z 10. But I felt the comfort of the Holy Spirit. Ale cítil som útechu Ducha Svätého. I felt boldness that only He could give. Cítil som odvahu iba, ktorú on mi môže dať. And it was one of the more exciting moments of my life. A to bolo jedno z takých najviac vzrušujúcich momentov v mojom živote. I want to live a life that's exciting. Chcem žiť život, ktorý je vzrušujúci. I don't want to be a boring Christian. Nechcem byť nudný kresťan. And we all can live an exciting life. A všetci môžeme žiť tento nadchýňajúci život. That doesn't mean that you have to go to Iraq and go to a mosque. To neznamená, že musíš ísť do Iraku a do mešity, But you can just live obedient to God everywhere you go. ale ty môžeš jednoducho byť a žiť ako poslušný voči Bohu, kdekoľvek ideš. You speak about those things as it is super easy. So maybe I would like to know like if it was always that easy in the beginning, or if you just started in the US and then you traveled like this to the world. Yeah. So maybe like the first steps. Takže otázka, že či to vždy bolo takto jednoduché, alebo začínal v jednoduchšom, že to nebolo také ľahké a vo svojom rodnom meste alebo v Amerike, kde bol. So right after I got saved and baptized in the Holy Spirit, Hneď, čo som bol spasený a pokrstený duchom, a man who heard the voice of God, we call them a prophet, came to our church and gave me a word. a človek, ktorý počul Boha, voláme ho prorok, išiel do našej cirkvi a dal mi slovo. He said, in 5 years, a man's going to come to the church and ask you to travel the world with him. O 5 rokov príde muž do tejto cirkvi a požiadate, aby si s ním cestoval po svete. So for 5 years,
I had a word that was, I'm going to travel the world and preach the gospel. Takže 5 rokov som mal toto zasľúbenie, že príde človek a budem cestovať po svete. But I didn't go anywhere for 5 years. Ale tých 5 rokov som nikde nechodil. God had to do something in my heart. Boh potreboval robiť niečo v mojom srdci. So I worked at a construction job. I worked on a farm. I was working, and as I was working, I was growing in obedience to the voice of God. Takže som mal normálnu prácu v konštrukčnom biznise, som bol, na farme som pracoval a vlastne vtedy Boh pracoval na mojom srdci. God is interested in building you, not just using you. Boh sa zaujíma o to, aby teba vybudoval, nielen aby si ťa používal. So he taught me so many lessons as he would speak to me and I would share with people, and God began to move, and we say, as you go, you begin to grow in the things of God. Takže Boh ma začal vyučovať aj to, ako som začal ľuďom hovoriť evanjelium, tak vlastne cez to ma vyučoval a ako sa hovorí, že budeš sa vyučovať, budeš vyučovaný, ako ideš. So King David killed a lion. Kráľ David zabil leva, He killed a bear. zabil medveďa, Then he took out Goliath. potom zabil Goliáša And then he led mighty men into battle. a potom viedol celú armádu do vojny. So I killed lions and bears. Takže aj ja som zabil tzv. Tých medveďov a levov, Took out a few Goliaths. zabil som niekoľko Goliášov And now we're leading, a movement to see hundreds, if not thousands, of tens of thousands of believers equipped to do the same thing. a teraz vedieme stovky až tisíce veriacich, aby robili to isté. David was anointed king, but it was 14 years until he became king. Takže David bol pomazaný kráľ, ale trvalo 14 rokov, pokým sa stal kráľom. But he was in a process. Ale bol to proces. I believe Joseph in the Bible. Verím, Jozef v starej zmluve. I don't know the exact number. I think it's 16 years. Myslím, že to bolo 16 rokov. He had a word from God that he was going to rule. Mal slovo od Boha, že bude panovať. And then what happens? He gets put in a pit to the prison. A čo sa stalo? Potom bol uväznený. And then, something like 16 years later, he becomes second to Pharaoh. No a po tých 16 rokoch asi sa stane druhý po Faránovi. So there's a process in which God takes us through. Takže je proces, ktorým nás Boh chce previesť. I got saved at 18. Bol som spasený v 18. I'm 38 years old now. Teraz mám 38, So 20 years. takže 20 rokov. And I would say that I'm just getting started. Tak povedal by som, že ešte len začínam. So I would encourage you, just be obedient in what God asks you to do, and you're going to grow in the things of God. Takže by som ťa chcel pozvať, aby si bol poslušný v tých vecí, do ktorých ťa Boh povoláva a budeš v tom rásť. So my last question is, for people who maybe don't feel this, that they are called to share the gospel, or maybe it's not really that important, what would you say to person to encourage them to at least start thinking about it and the best, live this as daily life. Takže otázka posledná na záver, že ako by si pozbudil niekoho, kto možno necíti to, že je povolaný kázať evanjelium a aby skrátka videl, že vzdelanie evanjelia je každodenná rutina. So I'm going to say a couple very simple things. Poviem pár veľmi jednoduchých vecí. But I really want you to hear my heart in this. Ale chcem, aby si počul v tom moje srdce. Jesus is God. Ježiš je Boh. Right? Áno? So if Jesus is God, Ak Ježiš je Boh, then we should do what he says. tak mali by sme robiť to, čo on hovorí. And we know that in the Bible, in Matthew 28, it says, go and make disciples. A my vieme, že v Matúšovi 28 sa hovorí, choďte a čínte učeníkov. So the Bible is either true or it's not true. Takže bude Biblia pravdivá, alebo nie je. I know it's true. Ja viem, že je. I mean, to the point that my hand was stuck to it. Ja viem až natoľko, že moja ruka sa na ňu zasekla. There's power in the Word of God. Je sila v Božom slove. So if Jesus is God and his words are recorded in the Word of God, A teda, ak Ježiš je Boh a jeho slova sú zaznamenané v Božom slove, I'm going to trust what the Bible says over what I feel. budem dôverať tomu, čo Biblia hovorí, než nad to, čo ja cítim. So I want to encourage you. Takže rád by som vás pozbudil. It doesn't have to start with traveling to another nation Nemusíte začínať tým, že budete cestovať do iných krajín, or standing up in a church and preaching. alebo že musíte sa postaviť do cirkvi a kázať. It starts with you just simply believing that what Jesus says is true. Začína to tým, že iba začnete veriť tomu, čo Ježiš hovorí, že je pravda. And then you begin to be obedient to everything Jesus asks you to do. A že začnete byť poslušní všetkému, čo Ježiš hovorí, že máte robiť. Jesus says, you love me if you obey my commands. Ježiš hovorí,
milujete ma, ak budete zachovávať moje prikázania. And one of his commands is to tell the world about who he is. A jedno z tých prikázaní je povedať svetu, kým on je. And you'll find, I'll give you a simple analogy as we close. A dám také jednoduché prirovnanie, ako to zakončím. I love going to the gym. Ja milujem chodiť do fitka. It's been about a year of just consistently going and lifting weights at the gym. Už rok konzistentne chodím do fitka a dvíham váhy. At the beginning, I liked the idea of it, but I didn't like getting up at 5 in the morning and going to the gym. Na začiatku tá myšlienka sa mi páčila, ale nie je to, že by som mal stať o 5:00 a ísť do fitka. It took discipline to go. Vyžadovalo to disciplínu, aby som šiel. Now, a year later, it's one of my favorite things. Teraz po roku je to jedna z mojich obľúbených aktivít. Like, I go there to rest. Idem tam, aby som si odpočinul. I go there to have fun with my friends. Idem tam, aby som mal zábavu s kamošmi. We come to Czech Republic and we find a gym and lift weights. Prídem do Česka, nájdem kamošov a ideme do fitka zdvíhať váhy. So it's gone from a discipline Z disciplíny to a delight sa to pretransformovalo do potešenia. because of the way it makes me feel. I feel strong, I feel good, I feel healthy. A to mi vlastne dáva pocit, že sa cítim dobre, cítim sa silný a zdravý. Same thing with food. To isté s jedlom. Like, some people eat bad food every day and they don't feel good. Niektorí ľudia jedia zlé veci a potom sa zle cítia. And then you begin to eat good food and you're like, this food, this apple, this banana, this doesn't taste good. A potom začneš jesť a potom si uvedomíš, wow, toto jablko, tento banán nechutí dobre. But as you begin to eat healthy food, A vlastne keď si z nezdravej stravy skúšaš to jesť, tak ti to nechutí, ale ako začneš jesť to zdravé, it makes you feel good. zrazu zistíš, že sa cítiš z toho dobre So you begin to desire healthy food. a zrazu budeš mať aj tú túžbu jesť to zdravé jedlo. I would take an apple over something that would not be healthy. Až teraz som sa dostal do bodu, že to jablko, ktoré mi nechutilo, teraz si ho radšej vyberem ako niečo, čo nie je zdravé. So it starts as a discipline, but then it turns into delight and enjoyment. Takže začína to disciplínou, ale potom sa to vie transformovať do toho potešenia a že to človek užíva. So it's easy because I love God and I love to tell people about God. Je to jednoduché, lebo milujem Boha a milujem ľuďom hovoriť o Bohu. And it's not work for me. A nie je to pre mňa práca. And think about this. Jesus was on the Sabbath day where they're not supposed to do work. A Ježiš cez šabat, keď nemali pracovať, He's healing people. on uzdravuje ľudí. Right? And they're like, you can't heal people on the Sabbath. A oni hovoria, nemôžeš uzdravovať ľudí cez sobotu. That's work. To je práca. Well, it wasn't work Ale to nebola práca. because the Holy Spirit was doing it through him. Lebo Duch Svätý to robil skrze neho. So when you surrender to God Takže keď sa odovzdáš Bohu and the Holy Spirit begins to flow through you, a Duch Svätý začne prúdiť cez teba, you realize it's not work at all. ty si uvedomíš, že to vôbec nie je práca. It's the most enjoyable way to live life. Je to úžasná vec, ktorú môžeš žiť. So I would encourage you, begin to step out and obey God, and you're going to find, oh, this is how I was created to live. Takže chcem pozbudiť, aby si vstúpil do toho a zistíš, že wow, toto je dôvod, pre ktorý som bol stvorený, aby som žil. Because the ones that are watching this, they're like, I want to live that way. Pretože každý, kto toto pozerá, predpokladám, že si hovoríte, wow, ja by som tak chcel žiť. You're like, that sounds exciting. Znie to vzrušujúco. That's more exciting than watching the next Amazon Prime or Netflix series. Je to o mnoho viac vzrušujúce, než nejaký najnovší film, seriál na Netflixe. Well, then what are you waiting for? Tak na čo čakáš? Begin to live that way, Začni tak žiť and you'll love it. a budeš to milovať. Thank you, Chris, for You're so your welcome. encouragement. It was really blessing to hear your story. A ďakujem Chrisovi za to, že prijal pozvanie a verím, že ste sa pozbudili z jeho príbehu. Potom v popisku nájdete odkazy, kebyže viete po anglicky, tak má aj kanál a môžete si pozrieť viacej z toho, čo káže. So thank you very much and You're welcome. be This was blessed in fun. everything you do. Thank you.